How many red eye? What is the name? How many red octopus can you find on the floor? Red octopus. One. Red octopus. One lang. Tapos, What's the number on the cube game in your TV cabinet? Number 2. Funny. Yummy. Funny. Funny. 5? 5. 5? Paano yun naman ang 5? 5. How many Lego spider can you find in the room? Spider. Spider. Nagkaka Spider. Spider. Spider? Wala. Zero. Pero spider. Nag-treasure hunt me. Wala. Zero eh. Yeah, umali. Wala man. Wala ka spider. Saan next question? How many skulls are on the bunk bed panel? 1, Dalawa. 2. 1, 2. Be, ang code? Sige daw, try mo daw. 1 5 502. Press. Di man. Wala man na timing. 1 man na. 1502. Ay, pataas. Pataas garo. Na, dra. Sige. 0. Dili. Press daw, press. Wala. One, 5. Basig mali pag tuplok mo. Wala? Basig pa ana. Ana ba? Oh, dili man siya kuan. Ana man diri oh. Ana dito. Push. Sige. 1, 5, siya, oh. ha? 5. 0. 0, 2. Basta di ni 5 na 6. Di 5. 5 na siya. Oh. 0, 2. 2. Sige. Push dito. Push. Basig dari. 1 Oh, basig. Try dara. 5 0 1 2 1. Backbite panel man to na. Ha? Backbite panel. 1, 2, 3. Hmm? 3. 4 5 6 7. 3. Asa na na number? Yung sa skull. Gani ang sa gani. 1503. Zero. 3. Ano, sige. Wala. Basig di na mo. 1 or paano? 1
off na lang nalagay.